Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine this, right? You're a top chess grandmaster, really world-class online. And you just pull off something absolutely staggering like 45 wins and only one single draw in 46 games on chess.com. The whole chess world is just muzzing, Like, how is that even possible? But then a former world champion, a real legend of the game, steps up and he raises this question, sort of quietly at first, but it turns all that excitement into this kind of hushed controversy. He asks, is this just incredible skill? Or is there something else going on here? Suddenly, it's not just chess anymore. It's become this deep statistical mystery playing out for everyone to see. And this whole incredible real-world puzzle, it's actually the focus of a very rigorous peer-reviewed article. It's called An Investigation into Probabilities of Streaks in Online Chess. It was published in the Harvard Data Science Review. That's a prestigious open access journal from MIT Press. Now, this whole discussion is basically an LLM-based summary of that actual article. The author, Jeffrey S. Rosenthal, he's a professional academic, a professor of statistics. And what's really interesting here is that the CEO of chess.com actually contacted Professor Rosenthal, asked him directly to do an independent analysis. Yeah, which is pretty unusual, right? For a platform to invite that kind of scrutiny. Exactly. And the resulting analysis is just brilliant. It shows how statistics can really light up these complex issues, find truths you might not expect. Seriously, look, whether you subscribe to us or not, we really genuinely urge you make some time to read this article. It's thoughtfully put together, rigorously peer-reviewed. We've put the link right there in the show notes for you. So if you're maybe just starting out on your own research path, or maybe you're just, curious about how data helps us figure things out, this analysis is just a perfect example. A real masterclass. We're going to sort of walk you through how a statistician tackled this real-world puzzle, from setting up the problem carefully all the way to drawing these really solid conclusions. And you'll see how different viewpoints were brought into the mix. Mm-hmm. And how the scientific process actually works when people raise questions or criticisms. Right. And what's just so fascinating is seeing how these events that seem totally impossible, once you look at them through that statistical lens, well, often they start to make sense. You see the role of chance or the underlying conditions. And that really brings us right to the core of this paper. The big question it's tackling is whether these long winning streaks we saw from player Hikaru Nakamura on chess.com, are they just, statistically expected? Or do they genuinely point towards something unusual, something suspicious? It's all about taking that raw data and carefully building a model, a framework to really understand the probabilities involved. Okay, so let's start with the player himself, Hikaru Nakamura. He's played an unbelievable number of games on chess.com. We're talking 57,421 games over 10 years. Wow, that's a lot of chess. Isn't it? And he's won 83.4% of them, just a staggering win rate. And yeah, his record has these incredibly long streaks, including one stretch of 116 wins in a row. 116? Yeah. And our first reaction, our gut feeling is often no way, that can't just be chance. But this is exactly where statistics makes you pause and think, doesn't it? Are those super long streaks always suspicious? The paper points out two really critical reasons why maybe they're not, especially when you factor in how many games he played. First one, opponent strength. This is key. Hikaru, like a lot of top players online, often plays against people who are, much weaker than him. So take that 116 game streak you mentioned. His average rating during that streak was about 3,017. His opponents averaged just 1,526. Whoa, that's a huge difference. It's massive. A rating gap of nearly 1,500 points. In chess terms, that means his probability of winning any single one of those games was incredibly high to begin with. Okay, and the second big factor, and this one really messes with our intuition sometimes, it's what statisticians call the law of large numbers, or maybe more specifically here, the multiple testing problem. Multiple testing? Okay, how does that work? Think about flipping a coin. If you flip it just, say, 12 times and get heads every single time. Yeah, I think the coin was dodgy. That's super rare, right? Exactly. Like 1 in 4,096 rare. You'd be right to be suspicious. But now, imagine you flip that same coin 10,000 times, not just 12. What are the odds that somewhere in that long sequence of 10,000 flips, you'll see a run of 12 heads? Ah, okay.
chances go way up then, right? Because there are so many opportunities for it to happen. Precisely. The paper uses these things called Monte Carlo simulations. We'll get into those later. But they show that getting a 12-head streak somewhere in 10,000 flips, it's actually about 70% likely. Wow, okay. That's not rare at all then. Not in that context. And this idea that rare events become likely when you have tons of chances is so important when you're looking at someone who's played over 57,000 games. It's kind of like that idea, enough monkeys, enough typewriters. Eventually one writes Shakespeare, yeah. Exactly. Only here it's, enough chess games, someone's bound to have an incredible streak eventually. Okay, so we've got this amazing streak, the controversy around it. But to really understand if it's unusual, we need to get down to the basics. How do you even figure out the probability of winning or losing a single chess game before it starts? Right. So the study started with the standard tools chess ratings, like ELO and Glicko. These are designed to predict outcomes. But they didn't just use the off-the-shelf stuff. They built their own custom model. This model looked specifically at the expected score for white. That's the player who moves first. And it factored in two main things. The rating difference between the players, obviously, and also that small, consistent advantage white gets for going first, called a constant C1. They used data from nearly 300,000 games, a huge data set, to fine-tune this model. And what they found was really interesting, that first move advantage for white, it's worth about 18 rating points, probabilistically speaking. Okay, so it's measurable. Yeah, definitely. And they also figured out exactly how much the rating difference impacts the win probability. They call that scale factor C2. So, putting that together, they created this function, S1, which predicts the expected score. This gives them a really precise probability engine for every single game, considering who's playing who and who's white. Makes sense. But chess isn't just wins and losses. What about draws? Ties? They're less common in fast online chess, you said. Only about 9% here. Yeah, 9.1% in this data set. Less common than in slower over-the-board tournaments, but still significant. So how did they factor those in? That's a great point. Draws definitely complicate the picture. The model also specifically calculates the probability of a draw. They called it D1. And interestingly, the draw probability is highest when players are very evenly matched. Specifically when black actually has a rating about 19 points higher than white. Oh, so that basically cancels out white's first move edge. Exactly, it neutralizes it. So once they had S1, the expected score, and D1, the draw probability, they could figure out W1, the win probability, just by subtraction. So for every single one of Hikaru's 57,000 plus games, they had a specific data-driven probability: win, lose, or draw. Okay, so we're building the statistical picture, but it makes me think about, the human side of things. In sports, people talk all the time about the hot hand. That feeling when you're just in the zone and success seems to lead to more success. By momentum. Yeah, momentum. Or the opposite, like going on tilt after a bad loss. Does that show up in the chess data? This is actually one of those fascinating parts of the study because it kind of goes against what you might expect. They looked really closely at Hikaru's excess scores. Excess scores. Yeah, it's just... for each game, did he do better or worse than the model predicted he would, based on ratings and color? Okay. And here's the surprising part. They looked for something called autocorrelation, which is basically asking, if you overperform in one game, are you more likely to overperform in the very next game? The hot hand idea again. Exactly. And they found pretty much nothing. Virtually no correlation between the excess score of one game and the next. It suggests that once you account for the updated ratings and who had white or black, the games behave like they're independent for this kind of streak analysis. Huh. So the rating system itself already kind of captures that change in form. It seems to capture a lot of it, yeah. Which is interesting because if there was a strong positive correlation, a real hot hand effect in the data, it would actually make long winning streaks more likely, not less. Oh, right, because the success would snowball. Precisely. The fact that they didn't find it actually makes the observed streaks less likely to be explained by momentum, strengthening the case for statistical expectation based on other factors. Okay, so we have the probabilities for each game: win, lose, draw. We know they seem mostly independent after adjusting for ratings. Now, how do you actually define a winning streak properly for the analysis? That really contentious one for Hikaru was 45 wins and that one draw. How did they handle that mix? Good question, because the definition matters. They settled on a kind of compromise, a nuanced definition. They defined a streak as a maximal sequence of games, meaning the longest possible run with no losses,
and at most one draw. Ah, okay. So that captures both pure win streaks and these near perfect runs like the 45-1. Exactly. It's a practical way to handle it. And once they had that definition, they could calculate the raw probability for any specific streak. That's just the chance of that exact sequence of wins and that 1 or 0 draw happening given the specific opponents and colors in those specific games. Right. And what often gets missed is even really long streaks can have raw probabilities that aren't astronomically small, especially if you're playing much weaker opponents consistently. I remember that 116 game win streak. Yeah. Well, there's another one, 121 games, with maybe a draw in there fitting the definition. His average rating advantage was huge, plus 1,437. The raw probability for that specific sequence, 12.8%. Wow, that's like 1 in 8. Not that unlikely at all. Not remotely impossible, right? So the paper identified 21 streaks Hikaru had of at least 25 games where the raw probability was less than 1 in 200. That famous 46-game one, 45 wins, 1 draw, had a raw probability around 1 in 500. And the absolute smallest raw probability they found for any streak in his entire record was about 1 in 6,943. Okay, but 1 in nearly 7,000. That still sounds pretty rare, doesn't it? It does, in isolation. But here's where that multiple testing idea comes crashing back in. Right, the 57,000 games. Exactly, 57,421 games. How many different places within that huge number of games could a, say, 41-game streak even start? A lot. Roughly 1,400 non-overlapping chances, just as a quick estimate. So if you do a very basic calculation using that rough estimate, the theoretical lower bound, the absolute minimum chance of him getting a streak, that unlikely at some point in his whole record, is already around 18%. 18%, just from a rough look. Okay, that's not tiny odds anymore. Not at all. But that's just a rough lower bound. It doesn't account for overlapping streaks or having multiple unlikely streaks. To get the real picture, they used Monte Carlo simulations. Okay, explain Monte Carlo. Sounds fancy. It's actually a really cool concept. Think of it as playing out Hikaru's entire chess career on a computer, over and over again. They simulated his full 57,421 games, 10,000 separate times. In each simulation, the outcome of every single game was decided randomly, but using the exact win-loss draw probabilities they calculated for that specific game based on ratings and color. So 10,000 simulated statistically fair careers based on his actual opponents. Precisely. Then they just looked through each of those 10,000 simulated histories and counted. How often did a streak pop up that was at least as unlikely in terms of raw probability as the ones Hikaru actually had? And the results, they were really quite striking, definitive even. Remember that streak with the smallest raw probability, the 1 in 6,943 one? Yeah. In the simulations, a streak at least that unlikely occurred in 45% of them. 45%. So almost half the time, just pure chance based on his opponents created a streak like that. Exactly. It tells you that seeing such a streak wasn't strange at all, given the circumstances. And even when they looked at his 4 streaks with the very smallest raw probabilities combined, they found that getting that combination of unlikely streaks happened in 12.3% of the simulations. Okay. And 12.3% is way above the usual cutoff for statistical significance, right? Which is normally like 5%. Way above it. So the conclusion is pretty clear. His observed streaks, even the most eye-popping ones, are well within the bounds of what you statistically expect, given how many games he played, and crucially, who he played against. Now, good research doesn't just state findings, it holds up under questioning, and this paper definitely faced scrutiny. The author, Jeffrey Rosenthal, he really engaged with critiques, especially from Vladimir Kramnik, the former world champ. Yeah, and that whole process, that back and forth, it's actually a great sign. It makes the final conclusions much stronger if they survive that kind of testing. Absolutely, it refined the whole thing. So one of the big points raised was about time controls, different game speeds, right? Yeah, like blitz versus bullet versus standard. Exactly. The argument was that maybe lumping all those together distorted things. So they reran the whole analysis, this time focusing only on the most common time control Hikaru played, 3 minutes per player, with no extra time added per move, 3 meters plus zeros. They built entirely new probability models, S2 and D2, just from that subset of data. And did it change the results? They ran new Monte Carlo simulations using these refined probabilities, and Hikaru's streaks, still comfortably within the expected range. That least likely streak showed up in 46.2% of these new simulations. Pretty much the same result. The conclusion didn't budge. Okay, what about this angle? Could Hikaru's own play, if it was somehow irregular, have actually skewed the probability models they built in the first place? Like,
bias the baseline. That's a really smart critique, a subtle but important point. So they tested that too. They ran the analysis again. This time, when they built the probability models, S3 and D3, they used only games from the 3-meter plus series time control that did not involve Hikaru at all. Ah, so using other players to set the baseline probabilities. Exactly. An independent baseline. And guess what? Let me guess. The results were similar. Even less surprising, actually. The percentages from the Monte Carlo simulations for Hikaru streaks ended up being slightly higher. It just reinforced the finding. The conclusions are really robust. They hold up even when you exclude his own data from the model building. Kramnik also pointed to some specific streaks, right? Like pure winning streaks on certain days in 2024. They did. Very specific periods. The study zoomed right in on those two. They looked at February 16th, 17th, 2024, for instance. And then at all of 2024, up to that point, they ran simulations specifically for those sets of games. Again, it turned out those streaks were heavily influenced by playing much weaker opponents during those specific times. For example, there was a 36-game pure winning streak on those Feb dates. Sounds amazing, right? Yeah. Its raw probability was 1 in 19.7. Oh, so actually quite likely in that specific context. Relatively speaking, yes. Not statistically surprising at all when you look at who he was playing. Okay, now this next bit, I think, really helps put it all in perspective. The question came up. Why does Hikaru Nakamura seem to have so many more of these long winning streaks compared to another absolute giant, Magnus Carlsen? Right. That's a natural comparison to make. The numbers were stark. Hikaru had 21 streaks with that raw probability less than 1 in 200. Carlsen, only 1. Yeah, on the surface that looks suspicious, doesn't it? But the paper offers a very clear, statistics-based explanation. 2 main reasons. First, just the sheer volume of play. We keep coming back to this. Hikaru, 57,421 games analyzed. Carlsen, only 5,104. Wow, more than 10 times as many games for Hikaru. Exactly. More games just means vastly more opportunities for streaks to happen by chance. But the second reason is arguably even more important. Opponent strength. On average, Hikaru played against significantly weaker opposition than Carlsen did on the platform. Hikaru's average rating advantage was plus 400 points. Carlsen's was plus 242. Still high for Carlsen, but much lower than Hikaru's advantage. Right. And crucially, Hikaru played way more games against very low-rated players. Like 1.2% of his games were against players rated 1,000 or below. For Carlsen, that figure was only 0.16%. Okay, that's a huge difference in the opponent pool. It fundamentally changes the landscape. This difference possibly linked to Hikaru's practice of playing lower-rated players, sometimes called farming. It provides a completely statistical explanation for why he naturally have more and longer streaks than Carlsen. It's not about anything fishy, it's baked into the conditions of his play. So, when we step back and look at all of this, what does it really tell us? What we've just walked through is, I think, just a fantastic illustration of using serious statistical methods on a real, complex, and pretty heated controversy. It just shows how vital it is to, look past that initial wow factor, that gut feeling, and apply a really solid database framework instead. It's less about intuition and more about probability. Yeah, and this raises a really important point for you, the listener, especially if you're maybe just starting your own research, or even just trying to make sense of complex stuff you read online or hear about. First takeaway, always consider the context of the data, not just the raw numbers themselves. Here, the number of games played and the strength of the opponents. That completely changed how we should interpret those streaks. Right, context is everything. Second, don't underestimate the power of statistical modeling and simulation, like these Monte Carlo methods. They let us figure out probabilities in really complex situations where simple math just doesn't cut it. And finally, and this is a really crucial distinction to make, remember that finding no evidence of unexpected streaks, that's different from saying anything definitive about the separate issue of cheating. Okay, explain that difference. Well, someone could theoretically cheat consistently, and if their rating adjusts accordingly, their streaks might still look statistically normal. Or they could cheat just occasionally without creating these super long, statistically weird streaks. This study was laser focused on one question. Were the streaks themselves statistically surprising, given the data? And the answer was no. The answer is clearly no. The author, Professor Rosenthal, he actually mentioned, as an academic seeking truth. He half joked he almost hoped to find irregularities, just for the excitement and attention. Yeah, finding something sensational is always tempting. But his rigorous, unbiased analysis just didn't find any statistical evidence of unusual streaks. The math didn't support it. So here's a final thought to leave you with.
The next time you see some incredible performance, maybe in sports, maybe in finance, maybe even just a run of luck in your own life that seems impossible, pause for a second. Ask yourself, is this truly some kind of miracle, an anomaly that defies explanation? Or could it actually be the natural, predictable outcome of having many, many opportunities playing out against favorable conditions? Right. What's the underlying data? What are the hidden probabilities that might be shaping what just looks like luck? Something to think about, isn't it? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, একবার ভাবুন তো, একজন টপ লেভেলের দাবারু মানে বিশ্বমানের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে খেলছেন, আর ধরুন 46টা গেম খেললেন, তার মধ্যে 45টাতেই জিতলেন, শুধু একটা ড্র। হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য শোনায় প্রায়। ঠিক, এটা কি শুধুই অসাধারণ স্কিল, নাকি এর পেছনে অন্য কিছু আছে? এই রকমই একটা ঘটনা নিয়ে সম্প্রতি বেশ কথা উঠেছে chess.com সাইটে। হ্যাঁ, প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভ্লাদিমির ক্রামনিক প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাই না? একদম। আর এক টপ প্লেয়ার হিকারু নাকামুরার কিছু টানা জয়ের ধারা নিয়ে। ঠিক, আর এই ঘটনাটাই আমাদের আজকের আলোচনার মূল ফোকাস। আমরা জেফ্রি এস রোজেনথালের একটা গবেষণাপত্র নিয়ে কথা বলবো। উনি টরন্টো ইউনিভার্সিটির স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর। ও আচ্ছা। আর লেখাটা পাবলিশ হয়েছে খুব নামকরা একটা জার্নালে, হার্ভার্ড ডেটা সায়েন্স রিভিউ। এটা MIT প্রেস থেকে বের হয়, আর এটা একটা ওপেন অ্যাক্সেস জার্নাল। খুব ভালো। তবে দেখুন, আমাদের এই আলোচনাটা কিন্তু ওই পেপারটার উপর ভিত্তি করে একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা LLM দিয়ে তৈরি করা সারাংশের ভিত্তিতে হচ্ছে। তাই যারা শুনছেন তাদের সবাইকে বলছি, প্লিজ আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, একটু সময় করে মূল লেখাটা পড়বেন। হ্যাঁ, সেটা খুব জরুরি। অবশ্যই, এটা খুবই গভীর আর খুব যত্ন নিয়ে পিয়ার রিভিউ করা একটা কাজ। লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে আমাদের আজকের লক্ষ্যটা কি, এই আলোচনাটার উদ্দেশ্য? আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো এই যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিসটা, পরিসংখ্যান দিয়ে যে বিশ্লেষণ, সেটাকে একটু সহজ করে বলা, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা হয়তো এই একাডেমিক রিসার্চের জগতে নতুন বা নিজেদের গবেষণা শুরু করতে চলেছেন। আচ্ছা, পরিসংখ্যান কিভাবে আপাতদৃষ্টিতে খুব অস্বাভাবিক ঘটনাকেও ব্যাখ্যা করতে পারে সেটা একটু ধরিয়ে দেওয়া। একদম, সেটাই চেষ্টা করব। বেশ, তাহলে একদম গোড়ার প্রশ্নে আসি। হিকারুর এই যে লম্বা জয়ের ধারা, উইনিং স্ট্রিক, এটা কি স্ট্যাটিস্টিক্যালি বা পরিসংখ্যানের দিক থেকে এতটাই অস্বাভাবিক যে সন্দেহ জাগায়, কোনো অনিয়মের ইঙ্গিত দেয়? এখানেই তো মজাটা। দেখুন, একটা সহজ উদাহরণ দিই। ধরুন কেউ একজন 10,000 বার একটা কয়েন টস করল। 10,000 বার? আচ্ছা। হ্যাঁ, এখন এর মধ্যে কি পরপর টানা 12 বার হেড আসাটা খুব অস্বাভাবিক? প্রথমবার শুনলে মনে হবে হ্যাঁ, খুবই অস্বাভাবিক, কারণ আপনি যদি শুধু 12 বারই টস করেন তাহলে টানা 12টা হেড পাওয়ার চান্স খুবই কম, প্রায় 4,000 বারে একবার। হ্যাঁ, খুবই কম, 14,096 সম্ভবত। ঠিক, কিন্তু যখন আপনি টসটা করছেন 10,000 বার, অনেক অনেক বেশি সুযোগ তৈরি হচ্ছে, তখন ওই কম সম্ভাবনার ঘটনাটা ঘটার মোট সম্ভাবনা কিন্তু আর কম থাকে না। ও, সেটা বেড়ে যায়? হ্যাঁ, বেশ খানিকটা বেড়ে যায়। এই ক্ষেত্রে তো প্রায় 70% হয়ে যেতে পারে। এটাকে স্ট্যাটিস্টিক্সে বলে মাল্টিপল টেস্টিংয়ের এফেক্ট। অনেকবার চেষ্টা করলে যা প্রায় অসম্ভব মনে হয়, সেটাও বেশ সম্ভব হয়ে ওঠে। দারুণ ইন্টারেস্টিং। তো তার যা আমরা খালি চোখে দেখে ভাবছি এ তো হতেই পারে না, পরিসংখ্যান বলছে যথেষ্ট বেশি সুযোগ থাকলে সেটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। একদম 100% ঠিক। আর এটাই এখানকার মূল পয়েন্ট। কনটেক্সট বা প্রেক্ষাপটটা খুব জরুরি। কতবার চেষ্টা করা হলো বা সুযোগটা কতবার এলো। রোজেনথেল ঠিক এই আইডিয়াটাই কাজে লাগিয়েছেন হিকারুর খেলার বিশ্লেষণে। আচ্ছা, বেশ, তাহলে রোজেনথাল দাবা খেলার ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণটা করলেন কিভাবে? ওনার পদ্ধতিটা কি ছিল, একটু সহজ করে যদি বলেন। অবশ্যই। দেখুন, রোজেনথেল হিকারুর 57,000-এরও বেশি অনলাইন গেমের ডেটা নিয়ে কাজ করেছেন। 57,000, বিশাল ডেটা। হ্যাঁ, বিপুল পরিমাণ ডেটা। উনি প্রথমে কি করলেন?
প্লেয়ার্সদের রেটিং থাকে তো, যেটা দিয়ে তাদের স্কিল বোঝা যায়। হ্যাঁ থাকে। তো সেই রেটিং আর কে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলছে বা কে কালো, এই সব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে উনি একটা ম্যাথামেটিক্যাল মডেল তৈরি করলেন। এই মডেলটা প্রতিটা গেমে হিকারুর জেতা, ড্র করা বা হারার সম্ভাবনা কতটা সেটা ক্যালকুলেট করে। আচ্ছা, মডেলটা সম্ভাবনা বলে দেয়, কিন্তু ওইরকম লম্বা জয়ের ধারা স্বাভাবিক কিনা সেটা শুধু মডেল দিয়ে বোঝা যাবে না। না, ঠিক বলেছেন, শুধু মডেল দিয়ে হবে না। এখানেই আসে কম্পিউটার সিমুলেশনের কনসেপ্টটা। রোজেনথাল যেটা ব্যবহার করেছেন তার নাম মন্টে কার্লো পদ্ধতি। মন্টে কার্লো মানে হলো উনি কম্পিউটারকে দিয়ে হাজার হাজার বার হিকারুর মতো কাল্পনিক প্লেয়ারের গেম ডেটাসেট তৈরি করালেন। এই কাল্পনিক ডেটাসেটে প্রত্যেকটা গেমের ফলাফলের সম্ভাবনা কিন্তু ওনার তৈরি করা মডেল অনুযায়ী রাখা হয়, মানে হিকারুর আসল ডেটার প্যাটার্নটা ফলো করে। ও আচ্ছা, এটা অনেকটা যেন হাজার হাজার বার কয়েন টস করার মতোই, কিন্তু এখানে পুরো গেম সিরিজ নিয়ে টস করা হচ্ছে। ঠিক ধরেছেন, একদম তাই। এর মাধ্যমে দেখা হয় যে স্বাভাবিক নিয়মেই, মানে কোনো বাইরের সাহায্য ছাড়া, হিকারুর মতো লম্বা জয়ের ধারা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আসলে কতটা। বাহ, পদ্ধতিটা তো বেশ ইন্টারেস্টিং। তাহলে ফলাফল কি এলো? সিমুলেশনগুলো কি দেখালো? হিকারু স্ট্রিকগুলো কি সত্যি অস্বাভাবিক? ফলাফলটা বেশ চমকপ্রদ। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে হিকারুর বেশ কিছু লম্বা উইনিং স্ট্রিক আছে, অস্বীকার করার জায়গা নেই। কিন্তু দুটো খুব জরুরি ফ্যাক্টর উঠে এসেছে বিশ্লেষণে। কি কি? প্রথমত, উনি বিপুল সংখ্যক গেম খেলেছেন, 57,000-এর বেশি, এটা মাথায় রাখতে হবে। আর দ্বিতীয়ত, উনি প্রায়শই এমন প্লেয়ারদের বিরুদ্ধে খেলেছেন যাদের রেটিং ওনার চেয়েও অনেকটা কম। কতটা কম? গড়ে, মানে অ্যাভারেজে এই রেটিংয়ের পার্থক্যটা ছিল প্রায় 400 পয়েন্টেরও বেশি, প্লাস 400 পয়েন্ট ডিফারেন্স, সে তো অনেক। তার মানে তো প্রতিটা গেমে ওনার জেতার সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই খুব বেশি থাকার কথা। ঠিক তাই। এত বেশি রেটিং ডিফারেন্স মানেই হলো ইন্ডিভিজুয়াল গেম জেতার প্রবাবিলিটি বা সম্ভাবনাটা খুবই হাই। এবার এই দুটো ফ্যাক্টরকে যখন একসাথে মেলানো হলো, মানে বিপুল সংখ্যক গেম খেলা আর প্রতি গেমে জেতার খুব হাই প্রবাবিলিটি, তখন সিমুলেশন কি দেখালো বলুন তো? কি দেখালো? আমার ধারণা বলছে হয়তো অস্বাভাবিক নয়। একদম ঠিক। সিমুলেশন দেখালো যে এতগুলো গেম খেলা আর প্রতিপক্ষের তুলনামূলক কম অ্যাভারেজ স্কিলের কথা যদি আমরা কনসিডার করি, তাহলে হিকারুর এই জয়ের ধারাগুলো পরিসংখ্যানের দিক থেকে মোটেই অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক নয়। এগুলো স্বাভাবিক ভ্যারিয়েশনের মধ্যেই পড়ছে। মানে যে স্ট্রিকগুলো নিয়ে এত কথা, সেগুলো এই পরিস্থিতিতে ঘটার সম্ভাবনাই আসলে বেশি ছিল। হ্যাঁ, পরিসংখ্যানগতভাবে তাই দাঁড়াচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে যদি আরেকজন টপ প্লেয়ারের সাথে তুলনা করি, ধরুন ম্যাগনাস কার্লসেন, তার ক্ষেত্রে ছবিটা কেমন? তার কি একই রকম স্ট্রিক দেখা যায়? এই তুলনাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, আর রোজেনথাল সেটাও করেছেন। দেখা যাচ্ছে কার্লসেন অনলাইন গেম খেলেছেন হিকারুর চেয়ে অনেক কম। ও তাই? কতটা কম? প্রায় 10 ভাগের 1 ভাগ। মানে কার্লসেন খেলেছেন প্রায় 5,000-এর মতো গেম, যেখানে হিকারুর 57,000। শুধু তাই নয়, কার্লসেন যাদের বিরুদ্ধে খেলেছেন তারা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। রেটিং ডিফারেন্সটা কেমন ছিল কার্লসেনের ক্ষেত্রে? কার্লসেনের ক্ষেত্রে অ্যাভারেজ রেটিং ডিফারেন্স ছিল প্রায় প্লাস 242 পয়েন্টের মতো। হিকারুর ছিল প্লাস 400। মানে কার্লসেন শুধু কম গেমই খেলেননি, অনেক টাফ অপোনেন্টদের বিরুদ্ধে খেলেছেন। বুঝেছি। তাহলে তো স্বাভাবিকভাবেই কার্লসেনের পক্ষে ওই রকম লম্বা স্ট্রিক তৈরি করাটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি অনেক বেশি কঠিন হওয়ার কথা। ঠিক, সেই কারণেই কার্লসেনের জয়ের ধারাগুলো হিকারুর মতো এত লম্বা বা ঘন ঘন দেখা যায় না। পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা। তাহলে যারা নতুন গবেষণা শুরু করছেন বা এই একাডেমিক জগতের সাথে পরিচিত হচ্ছেন, তাদের জন্য এই পুরো বিশ্লেষণটা থেকে মূল শিক্ষণীয় বিষয় বা টেকঅ্যাওয়ে কি হতে পারে? দেখুন, আমার মনে হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো পরিসংখ্যান কিন্তু শুধু ওপর দেখে, মানে সারফেস লেভেলের পর্যবেক্ষণ দেখে কোনো সিদ্ধান্তে আসে না। যেমন ধরুন, একটা লম্বা জয়ের ধারা দেখলাম আর লাফিয়ে পড়লাম না, বরং গভীরে যায়। শক্তি কেমন ছিল, প্রত্যেকটা ঘটনার ইন্ডিভিজুয়াল সম্ভাবনা কত, এই সব কিছু কনসিডার করাটা যে মাস্ট, সেটাই এই গবেষণাটা খুব ভালোভাবে দেখায়। আর কোনো টেকনিক্যাল দিক? হ্যাঁ, এটা প্রবাবিলিটি মডেলিং আর সিমুলেশনের মতো কিছু পাওয়ারফুল কিন্তু সহজ কনসেপ্টের সাথেও পরিচয় করিয়ে দেয়। এই টুলগুলো কিন্তু অনেক জায়গার কাজে লাগতে পারে। তার মানে সব মিলিয়ে যদি বলি,
পরিসংখ্যান অন্তত এই জয়ের ধারার ভিত্তিতে হিকারুর খেলা নিয়ে সন্দেহ করার মতো তেমন কোনো শক্তপোক্ত কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। একদম। এই পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী হিকারু নাকামুরার যে আলোচিত জয়ের ধারাগুলো, সেগুলো তার খেলার বিপুল সংখ্যা আর প্রতিপক্ষের অ্যাভারেজ রেটিংয়ের নিরিখে দেখলে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক নয়। এই নির্দিষ্ট ডেটা থেকে অন্তত কোনো রকম অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। জরুরি বিষয় মনে রাখা দরকার, এই গবেষণাটা কিন্তু শুধুমাত্র উইনিং স্ট্রিকের স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রবাবিলিটি নিয়ে কথা বলেছে। এটা কিন্তু সরাসরি চিটিং বা প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণ বা অপ্রমাণ করছে না। ও আচ্ছা, এই পার্থক্যটা জরুরি। খুবই জরুরি। মানে এই বিশ্লেষণ এটা বলছে না যে হিকারু 100% নিশ্চিতভাবেই চিটিং করেননি, শুধু বলছে যে তার জয়ের ধারাগুলো দেখে সন্দেহ করার মতো যথেষ্ট পরিসংখ্যানগত কারণ নেই। অনলাইন গেমিংয়ে ফেয়ার প্লে এনশোর করার জন্য আরও অনেক পদ্ধতি আছে, আর চিটিং ধরার ক্ষেত্রে শুধু এই ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিসের সীমাবদ্ধতা কোথায় সেটাও কিন্তু একটা বড় ভাবনার বিষয়। মানে অন্য কোনো দিক থেকে তো প্রতারণা হতেই পারে, যা এই বিশ্লেষণে ধরা পড়বে না। হতেই পারে, তাই এই বিশ্লেষণটাকে এর নিজের জায়গায় রেখে বিচার করতে হবে। এটা স্ট্রিক অ্যানালিসিস, চিটিং ডিটেকশনের একমাত্র উপায় নয়। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए जरा, ऑनलाइन शतरंज के 46 खेल लगातार और उसमें 45 में जीत, सिर्फ एक ड्रॉ। ये हाल ही में टॉप खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा की एक ऐसी लकीर थी जिसने शतरंज की दुनिया में काफी हलचल मचा दी थी। यहाँ तक कि पूर्व विश्व चैंपियन व्लादिमीर क्रेमनिक ने इस पर सवाल उठाए और मतलब धोखाधड़ी तक के शक जाहिर किए। आज हम इसी दिलचस्प मामले पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हमारी ये चर्चा जाने माने हार्वर्ड डेटा साइंस रिव्यू जर्नल में छपे एक लेख पर आधारित है। ये MIT प्रेस का एक ओपन एक्सेस जर्नल है और इसका सार हमने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मदद से तैयार किया है। लेख के लेखक टोरंटो विश्वविद्यालय की जेफरी एस रोजेंथाल हैं। हम सभी सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि इस बहुत ही, आप कह सकती हैं, बारीकी से लिखे गए और समीक्षित लेख को जरूर पढ़ें। चाहे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं, लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। और ये चर्चा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो अकादमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं। मतलब ये समझने के लिए कि कैसे आंकड़े हमें ऐसी कभी कभी हैरान करने वाली घटनाओं को परखने में मदद करते हैं। तो बुनियादी सवाल यही था, क्या हिकारू की ये जीत की इतनी लंबी लकीरें वाकई में शक करने लायक हैं, या फिर ये देखते हुए कि वो कितने ज़्यादा मैच खेलते हैं, अरे 57,000 से भी ज़्यादा, और किनके खिलाफ खेलते हैं, ये स्वाभाविक है। बिल्कुल। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना 2 बातें समझना बहुत जरूरी हैं। पहली है मल्टीपल टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। आसान भाषा में समझें तो जैसे अगर कोई 10,000 बार सिक्का उछाले तो लगातार 12 बार हेड्स आना उतना भी हैरान करने वाला नहीं है जितना कि सिर्फ 12 बार उछालने पे होता। हिकारू ने इतने सारे मैच खेले हैं कि ऐसी लंबी लकीरें सिर्फ मतलब संयोग से भी बन सकती हैं। अच्छा, यानी जितने ज्यादा मौके उतनी ही ज्यादा अजीब लगने वाली चीजों के होने की संभावना। और दूसरी अहम बात है सामने वाले खिलाड़ी की ताकत। हिकारू अक्सर अपने से काफी कमजोर खिलाड़ियों के खिलाफ खेलते हैं। अच्छा। उनकी एक 11-16 मैचों की जीत की लकीर का जब विश्लेषण किया गया तो पता चला कि उनके विरोधियों की औसत रेटिंग उनसे 1400 पॉइंट से भी ज्यादा कम थी। 1400 पॉइंट, बाप रे। हाँ। तो इतने बड़े रेटिंग के अंतर के साथ हर मैच जीतने की उम्मीद जाहिर है बहुत बढ़ जाती है। तो मतलब ये सिर्फ लक या क्या कहते हैं फॉर्म की बात नहीं, बल्कि इसमें गणित भी शामिल है। अच्छा, अध्ययन ने रेटिंग के आधार पर जीत और ड्रॉ की संभावनाओं का मॉडल कैसे बनाया? आपने रेटिंग सिस्टम्स का जिक्र किया था। हाँ, अध्ययन में ईलो और ग्लीको जैसे रेटिंग सिस्टम से प्रेरणा ली गई। ये सिस्टम्स खिलाड़ियों की अनुमानित शक्ति को नंबर में दर्शाते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल करके एक मॉडल बनाया गया जिसे फिर chess.com के असल डेटा से मिलाया गया, एडजस्ट किया गया। उन्होंने ये भी परखा कि क्या हॉट हैंड जैसी कोई चीज है, यानी क्या एक जीत अगली जीत की संभावना को बढ़ाती है। और क्या ऐसा कुछ मिला? मुझे तो हमेशा लगता था कि लय का फर्क पड़ता होगा खेलने में। दिलचस्प बात यह है कि जब रेटिंग के अंतर को ध्यान में रखा गया तो मैचों के नतीजे एक दूसरे से स्वतंत्र पाए गए।
मतलब पिछली जीत अगली जीत की संभावना को कोई खास तौर पर प्रभावित नहीं कर रही थी। फिर अध्ययन ने लकीरों को परिभाषित किया, ऐसी लकीरें जिनमें कोई हार ना हो और ज्यादा से ज्यादा एक ड्रॉ हो। और फिर सबसे असंभव दिखने वाली लकीर की संभावना निकाली गई, जो करीब 1/7000 आई। 17,000, ये तो काफी कम लगता है। शायद इसी से शक पैदा हुआ होगा लोगों को। हाँ, अकेले देखने पर यह कम लगता है, लेकिन यहीं पर वो मल्टीपल टेस्टिंग वाली बात और हिकारू के वो हजारों मैच खेलने का संदर्भ आता है। इससे परखने के लिए मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन का इस्तेमाल किया गया। मतलब कंप्यूटर ने हजारों बार हिकारू के मैचों के नतीजों को नकली तौर पर खेल कर देखा, ये जानने के लिए कि ऐसी लकीरें संयोग से कितनी बार बन सकती हैं। और नतीजा चौंकाने वाला था। 45% सिमुलेशन में असलियत से भी ज्यादा असंभव लगने वाली लकीरें सामने आईं। अरे वाह, यानी आंकड़ों की दुनिया में जो ऊपर से नामुमकिन सा लगे वो हजारों मौकों में बिल्कुल मुमकिन हो जाता है। लेकिन क्रैमनिक जैसे आलोचकों की जो चिंताएं थी, उनका क्या उन्हें एड्रेस किया गया? हाँ बिल्कुल, उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण को कई तरीकों से दोहराया गया। सिर्फ खास टाइम कंट्रोल के लिए देखा गया, जैसे 3 मिनट + 0 सेकेंड वाली ब्लिट्स गेम्स। फिर हिकारो के डेटा को हटाकर फिट किए गए मॉडल से भी जांचा, और सिर्फ हाल के सालों जैसे 2024 के डेटा से भी जांचा गया। हर बार नतीजा वही रहा, हिकारो की लकीरें आंकड़ों के हिसाब से अप्रत्याशित नहीं थीं, सांख्यिकीय रूप से अपेक्षित थीं। अच्छा, ये तो साफ हो गया। और इस सब के बीच एक सवाल जो शायद सबके मन में था कि भाई मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन की ऐसी लकीरें क्यों नहीं दिखती हमें? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और अध्ययन ने इसके 2 मुख्य कारण बताए। पहला, हिकारू ने कार्लसन के मुकाबले ऑनलाइन लगभग 10 गुना ज्यादा मैच खेले हैं। 10 गुना? ओह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है ना? जाहिर है, जितने ज्यादा मैच उतनी लंबी लकीरों के मौके भी ज्यादा। और दूसरा शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। औसतन हिकारू ने काफी कमजोर विरोधियों के खिलाफ खेला है। हिकारू की औसत रेटिंग बढ़त अपने विरोधियों पर +400 अंक थी, जबकि कार्लसन की सिर्फ +242 थी। ओह, तो मतलब जब आप लगातार बहुत कमजोर खिलाड़ियों से खेलेंगे तो लंबी जीत की लकीरें बनना ज्यादा स्वाभाविक है गणित के हिसाब से। एग्जैक्टली, वही बात है। तो कुल मिलाकर जो लकीरें देखकर सब इतने हैरान थे और शक कर रहे थे, आंकड़े ये बताते हैं कि हिकारू जितने मैच खेलते हैं और जिन विरोधियों के खिलाफ खेलते हैं, उसे देखते हुए ऐसी लकीरें बनना कोई अजूबा नहीं, बल्कि गणितीय रूप से बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल। और यहाँ ना रिसर्च करने वालों के लिए एक बहुत जरूरी सीख है। देखिए, ये विश्लेषण दिखाता है कि लकीरें अप्रत्याशित नहीं थीं, पर एक बात ध्यान देने वाली है। ये विश्लेषण ये साबित नहीं करता कि धोखाधड़ी हुई ही नहीं या हुई थी। सांख्यिकी हमें मॉडल और डेटा के आधार पर कुछ सवालों के जवाब देती हैं, पर वो हमेशा किसी के इरादे या छिपी हुई हरकतों की पूरी कहानी नहीं बता सकती। डेटा की व्याख्या करते समय ये सीमा याद रखना बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत जरूरी नुक्ता उठाया। आंकड़े कहानी का एक हिस्सा बताते हैं, पूरी कहानी नहीं। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। अगर कमजोर विरोधियों के खिलाफ खेलना ही इन असाधारण लकीरों की मुख्य वजह है, तो क्या ये ऑनलाइन शतरंज प्लेटफॉर्म के मैच मेकिंग सिस्टम पर सवाल नहीं उठाता, या इस बात पर कि रेटिंग असल में खिलाड़ी के कौशल को कितनी सटीकता से दर्शाती है? ये सिर्फ नंबरों से आगे जाकर सोचने का एक पहलू है शायद।